La deuda pública keniana excede el 65% de su PIB. Lo dice el FMI en septiembre del 2020, antes de emitir el último préstamo. Otros documentos del Banco Central y del Tesoro Nacional lo corroboran. 2021 they project it to be 70.4, so by 2023 we'll be hitting 72.9. Kenya is entering borrow this money without following the East African Community laws. Under the East African Community Monetary Union Protocol, it sets a public debt ceiling that any country in East African Community, if it wishes to borrow, it must not exceed 50% of its GDP. So when Kenya borrowed from IMF, it's violated that. Han formulado la demanda pro bono en nombre de dos movimientos sociales, dado el interés público del litigio. Yeah, the day is the citizens who are going to service this loan, either through paying tax. The government continues to borrow, and the interesting bit is that right now they borrow to service other loans. We are seeking declarations that how the Kenyan government has handled the IMF, it's illegal and it violates the East African Community Treaty as well as the East African Community Monetary Union Protocol, and ultimately violates the African Economic Community Treaty, which requires that this East African community and other communities should work together towards realizing the African Monetary Union. El año pasado, el Parlamento y el Senado de Kenia aprobaron una enmienda de la Ley de Finanzas Públicas, sustituyendo el techo del 50% del PIB por la cantidad de 9 trillones de chelines, esto es, 2 trillones más que el presupuesto nacional. El FMI, al mismo tiempo que anuncia el último préstamo de 2,4 mil millones de dólares el 2 de abril, prevé que a finales de este año la deuda pública keniana superará el 70% de su PIB. Y mientras, el Tesoro Nacional pretende enmendar otra vez el techo del endeudamiento para colocarlo a 12 trillones. Uno de los demandantes es la Liga de los Campesinos Kenianos, KPL, que desde el 2017 realiza campañas y peticiones protestando por un endeudamiento que considera ilegítimo, que sirve para pagar las deudas encadenadas y que no contribuye al desarrollo social ni ayuda a las pequeñas empresas, sino que crea más pobreza, según su líder, Sidi Otieno, por la falta de medidas cautelares que aseguren una gestión responsable y transparente de los préstamos. This year, Kenya government went to the Paris Club, which is a club of borrowing or lending countries, telling them that we cannot pay our loan because of COVID-19. And Kenya was given a relief for 6 months not to service some of the debts they are owing to the Paris Club members. And IMF is part of the Paris Club, so we were surprised that if Kenya itself has said that they can't pay loan, then IMF still goes ahead to extend Kenya's loan. Like for example, now every child in Kenya who is being born today has over 120,000 shillings debts, which is close to $1,200 US. Already we are seeing the VAT has gone up, the prices of basic commodities have gone up, the life is very expensive. When you go to health centers, there are no drugs. In schools, you find that parents still have to pay fees to construct classrooms. Los movimientos sociales denuncian también la opacidad de las cuentas públicas y la falta de participación de la ciudadanía en las altas decisiones, así como el paquete de reformas que impone el FMI al Estado como condición de los préstamos. Condiciones tales como recortes o la subida de IVA que, a juicio de los demandantes, encarecen la vida, aumentando la pobreza. Desde Kenia, Telesur.